Réplique out. Hein, c'est moi les gars. Réplique out. C'est qui est en face, c'est certain? Non, j'ai cru, non, il aura plus, non. Ah non, dans la tête. J'ai cru que c'était sous place. Oh putain merde. Ah merde. Dans le haut du casque. Ah putain. Hamza, ils sont au 4ème rangée de boxe, à la 4ème rangée de boxe. Ok, ça va arriver là. C'est bon? Ouais, c'est bon. Tu les as? Ok, je l'ai eu. Les gars, MSK, MSK, MSK. Je les ai eu. J'ai eu les deux. C'est bien, bravo. Fier de toi. Merci, tu te fous de ma gueule? Ah l'enfoiré. I smoke too much, I drink too much, I tell myself that I can't stop. We could see clearly now, we could see clearly now. We could see clearly now. Si vous voulez reculer, c'est maintenant. We could see clearly now. We could see clearly now. Oh merde, ça. Clearly now. We could see clearly now. Hein? We could see clearly now. Pardon. We could see clearly now. That I can't stop. We could see clearly now. We could see clearly now. I can't stop. We
We could see clearly